Kokrishala Mandai Bidansabha Amsaini Ashikar Village Committee, Thablok Phak Village Committee, Tei Khumpai Village Committee ni Gopal Debur Mate Mongol Debur Mani Tei Dulmungbai, Tipramot Hatai CPM Yakare 25 no Khongni 84 voters Romkha, BJP Bodol ni Bana, BJP ni Bana Yafarai, Borno Lamshogoi Naharka, BJP ni State GS Bipin Deborma. কিন্তু কিন্তু চেরি মানাnya ওয়ানসা বোদনা তিব্রসা বোদনা সামা হাবিয়া খালাকে আবরা দুই জুরি নে জাতিরে রাসি ও রাসি দিগো তিখালাকে দানবা আবঙ্গিয়া ধর্ম ওতলাং সেনা নিনে রাসি দিক আবো খেঙ্গাবলে নিনে রাসি দিক না হামুং তম্বা তিব্রা মত রাসি না সদরগ্রাম জেলা অন্যতম সদস্য তথা এক্স মন্ডল সভাপতি তিনি Ashalni Bodol Shlaimani Pandao Manjakha, Mandai Mondolni President Ojit Deborma, 2023 Bisho BJP ni Batainai, Torit Deborma Te, Shodor District ni President, Pintu Deborma no Khoboi, Amsani Tang Bodol Ro. Tabok, Edison ke Sami Sorkar, Matharong ni Sorkar. Agami কয়েক মাস পরে চীন ত্রিপুরা রাজ্য কাইসা যতন সুবাসু খাইলাই নরেন্দ্র মোদী কাইসা দুইটা পদ্ম ফুল উপহার মারনাই তামি বাগি মারনাই অব চানসে সিগাं যারা সানাই রক বরক সাই খানারকা जों 2024 नरेंद्र मोदी पश्चिम गो गोबां मा बुटते जों नरेंद्र मोदी काइसा पद्मवार उपहार नाय आबो तो सिनि का पुनानि जरा सामुं द्वितीय सामुं तामो जों ताबुक 2024 23 जेटा इलेक्शन माने चिनि एमएलए ततं पार्टीनि एमएलए खरै एमएलए साबो ताइ कैसे पार्टीनि करब सामुं खाइनानि दरकार आबो सामुंदा खाया ए मान्दाइनि बरक नुगुइ दङ तिनि प्राय 6-7 मास संखा बा 1 बছর कैसे काना नाय दंका ब जागो ताम प्रोजेक्ट खाइगा बा एडीसी जे गभर्नमेंट मथा बरनि तो एमडीसी दङ ओ एमडीसी रक प्लस बर्तमान एमएलए रक ए तिप्रा सारं बागै सिनि मान्दाइनि बागै ताम खाइगा अबसं तागवान सुनन जरा सखैगा त थासिं खरकसे साका तिनि ताखुक जरा जॉइनिंग के फाइनाय जे आगियो बो अमतिनो 25 বছর বমতৈ দাবি দাওয়া সানি মায়া মাংখাंके उबंनि केडार रक्सिमानो ताक मथाव बथांगा एमडीसी तंग एमएलए तंग अरब सान दाबि दावा निजरा सिबि बागै नालायफु थासिंगर कमिटियाव कक साका अबनो कुबुइ जतन हान हामजागु जोंबो हान हामजागु जोंबो हानि बागैनो लराय नरेंद्र मोदी बो हाना हमजागो और देश न हमजागो माने हाना हमजागो और 10 देश नि बरक जरा गरीब तंगनाय रक गनां थों चुगिया बरक चुकथों जरा बसापतिनो परिमाया परिरथों परिनां गतामो नखंग जदि माइथुक मुइतुगो माइमुइ करि हिंगांके भाइका आनि बसा परिनाय आनि बसापति भाइ परिनाय आं भाइ उन्नति नाय उन्नति नांग्रानाय आनि नखंग देगो माइ सकपायनो नांग्रानाय अबनि सामुं साबखाय जोंनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खायु अबनि सामुं त्रिपुरा राज्योआव साबखाय जोंनि बरं गोनां मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा खाय दङ ताइ बिनि मन्त्रिमंडल खायलाय दङ अबनो जों मा नायनाय एबं आगामी दिन जोंनि त्रिपुरा राज्योनि बागै ओ दिल्लीआव पार्लामेन्ट थांगै चिनी दुखनि कक त्रिपुरासानि दुखनि कक त्रिपुरा राज्योनि बरंनि दुखनि कक ए जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबरंनि जे बंनि आब इस्यु चिनी आलादा इस्यु चिनी केतामो चिनी बररक अधिकार माना नांनाय चिनी बररक 35 বছর सीपीएम बाय थंजाका आरन हयतो जों याखांना नांनाय आमोन बागै जों एडीसी इलेक्शनाव जों जदि चिनी सरकार पाइखांगांके तिनि तीनटा इंजिन सरकार चलिखामो जार कारणे उन्नयन सामुं गलगै दंखा मथारक ताम खायाबो नुगै दङ किन्तु जोंनि सरकार ताम खायगा गोबां साका आसो थालिया माइरं থেকে শুরু খাই दै থেকে শুরু খাই গ্যাস থেকে শুরু খাই নক থেকে শুরু খাই কোন দিন ওয়ানসকি জামাখা একটা বছর 200 নি উপর নংর নক খায়ু 200 নি উপর ফায়া দা 25 বছর 35 বছর কয়টা নক ফাইকা অবনো বিজেপি সরকার অ নক নাই তাবো মথারিয়াবলে অব সাবুরে নরেন্দ্র মোদি জিরো তো সুতরাং आगामी दिन ए त्रिपुरा राज्योनि प्रत्येकटा बरक बुजिखा एवं जों अर माननायनि जारा बरक जों बुजिखा एवं जारा बुजि एवं मा बुजंनाय तांगै मा बुजंनाय
কারণ এই যে নক ফাইমানি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ফাইমানি আলকা পার্টিকে সেগলাই নাও খরক বুসুক थांनाय 25 বছর 35 বছর সিপিএম আমল আর কেবো দতং যে এমএলএ নগ থাইয়া এমডিসি নগ থাইয়া ততং যতন থাঙ্কা কিন্তু थांनाय 6 বছর তাবক কোনো এমএলএ কোনো মন্ডল প্রেসিডেন্ট নগ কেবো ফাফাইকা ফাইয়া থাंनाबो नांगिया अबनो नरेंद्र मोदीनि मान्दानि सिमी मलिननि ककथुम चिनि खरां।